Kapatsa, mayong buntag. Guys, nari ko din karon sa Ruas. Mingaw kayo guys, mga around 4 AM pa karon. Ora isa naglatagaw. Happy weekend sa tanan guys. Nindot na kayong ruwas guys oh. Oh, tingnan nyo. Okay. Bangon na mo guys, pangapi na mo dara. Para di na mo mali sa inyong trabaho. Good morning everyone. Bye bye.